أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں وقت نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن سعادت رمضان، اور میں سب سے پہلے قاری حقداد الخیری صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے خوبصورت
कलाम पाक की तलावत पेश की। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये डेली करते हैं जी, पहले रमजान से आज तक हमारे साथ हैं। और सबसे पहले मैं उन बच्चों को मुबारकबाद देना चाहूंगी जिनका आज पहला रोजा है, रोजा कुशाई है, घर में सब मेहमान जमा हैं और वो रोजा खोलने की तैयारियों में। और 2 घंटे रह गए हैं बच्चों, और माँ बाप बड़े उनके आसपास फिर रहे होंगे क्योंकि इस वक्त उनको प्यास और भूख बहुत लगी होगी। लेकिन बहुत बहुत मुबारक हो जी उन माँ बाप को भी, उन बच्चों को भी। अच्छा जी, आज है जी 16 रमजानुल मुबारक और आज बड़ा बाबरकत दिन है जी। और इस हवाले से भी कि जी फतह मक्का भी हुआ था आज के दिन, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अजीज़ों कारब और दोस्तों के साथ बड़ी शान और शौकत से मक्का में दोबारा उनकी आमद हुई थी। फतह मक्का का दिन था और आपने आगे सबको खुली माफ़ी का ऐलान कर दिया था क्योंकि आप रहमतुल्लाह आलमीन थे जी। आप तो ऐसी मिसालें दे सकते थे और ऐसी ऐसी मिसालें आपने दी जी। बिल्कुल, बहुत बड़ा दिन है और इसको याद रखना चाहिए, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जी एक आज ही के दिन पिछले साल 16 रमजान को हमारे बड़े अच्छे दोस्त, बड़े अच्छे हमारे भाई, बहुत सारी हमारी उनकी मुलाकातें रही हैं, मेरे घर भी आते जाते रहे हैं। मुझे भी वो अपने घर एक दफा लेके गए थे अपनी माँ जी से मिलवाने और फैमिली से। अमजद साबरी साहब आज ही के दिन वो उनको शहीद कर दिया गया था और आज उनकी बरसी है जी। अल्लाह पाक परवरदिगार उनके दर्जात और बुलंद करे और उनकी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए। बाकी जो रमजान में जाते हैं इस तरह जी, वो तो सीधा जन्नत में जाते हैं क्योंकि दोज़ख के दरवाजे तो वैसे ही बंद होते हैं जी। अल्लाह ताला उन पे मजीद अपनी रहमतें करे जी और उनकी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए। बड़े अच्छे इंसान जी, बहुत मुलाकातें रही हैं और आज साल हो गया और आज भी यकीन नहीं आता कि अमजद भाई हम में नहीं है। और उनकी तस्वीरें मुख्तलिफ चैनल्स पे और उनकी नातें और कवालियां चलती रहती हैं तो यकीन ही नहीं आता, यकीन बिल्कुल नहीं आता। खैर, अच्छा, उसके अलावा जी हम बात करेंगे जी आज हकूक़ुल इबाद पे भी बात होगी कि हकूक़ुल इबाद पे इस्लाम ने बड़ा जोर दिया जी। हकूक़ अल्लाह तो अल्लाह कहता है जी मैं माफ़ कर दूंगा, हकूक़ुल इबाद उस वक्त तक मैं माफ़ नहीं करूंगा कि जब तक जिस बंदे के साथ आपसे कोई जुल्म या ज्यादती हुई है या लेन देन में कोई गड़बड़ हुई है, जब तक वो माफ़ नहीं करेगा तो मैं माफ़ नहीं करूंगा जी। बहुत जोर दिया गया इंसानों के एक दूसरे के साथ हमदर्दी, खैर ख्वाही करना, दुख सुख में शरीक होना, बीमारों की तीमारदारी करना, बड़ों से अदब से पेश आना, बच्चों के साथ शफकत रखना और सलाम का जवाब देना, हाँ जी, मजलूमों की दारदर्शी करना और रिश्तेदारों से सिला रहमी करना, ये सब जो है, ये सारी बातें जो हैं ये हकूक़ुल इबाद के जुमरे में आती हैं जी। तो आज इनसे आज हमारे साथ रोजाना की तरह अलामा बशारत अमामी साहब होंगे, ज़मीर अहमद साजिद साहब होंगे जो कि हमें बताएंगे हकूक़ुल इबाद के बारे में और फतह मक्का के बारे में। आज हम सहरी में इंशाअल्लाह ताला तफसील से बात करेंगे इंशाअल्लाह जी। तो नाज शरीफ की तरफ चलते हैं। आज हमारे साथ आज हमारे साथ हैं ताबी खान। अस्सलाम वालेकुम जी। आप पहली बार आई हमारी ट्रांसमिशन? दूसरी बार मसन की पहले पीटीवी में थी, अब इधर आई हूँ आप लोगों ने हमारी ट्रांसमिशन में आज फर्स्ट टाइम आई हूँ आप। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। कौन सी नात सुना रही हैं? नहीं कोई जमाने में या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह कीजिए। ज़माने में हमारा
सर से पाँव तक डूबा हुआ गम के समंदर में नहीं आता नजर कोई किनारा या रसूल अल्लाह नहीं आता नजर कोई किनारा या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह जी, बहुत खूबसूरत ताबी खान, आपने बहुत खूबसूरत नात पेश की जी। अब हम चलते हैं जी किचन की तरफ। आ जाए जी अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम दुर्रे अस्सलाम वालेकुम, कैसी क्या हाल है हैं? आपके? बिल्कुल ठीक। आज क्या बनाकर खिला रही हैं? आज मैं बना रही हूँ जी चिकन 65। चिकन 65 क्यों नहीं है इसका नाम? बस ये एक चिकन डिश है अच्छा। जिसको उन्होंने 65 का नाम दिया है। अच्छा, ऑल दो इसमें ना कोई 65 एंगल होता है ना इसमें 65 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स भी कम है। आई थिंक जिसने ये बनाया था उसके पास जो थी हैन जो थी वो 65 एंगल पे खड़ी थी। अच्छा, तो क्या क्या डलेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है, जल्दी जी जल्दी जी बता दें। बिल्कुल, रेसिपी इसलिए मैंने इसकी पहले बताएं। से मैरिनेशन कर दी थी इसकी इस चिकन की। चिकन में मैं नहीं, चिकन में मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है। अच्छा, तो इसमें हल्दी ज्यादा डाली है, येलो कलर आप देख रहे होंगे कितना आया हुआ है इसमें। चाइनीज सॉल्ट है, नमक है और थोड़ा सा जो है इसमें ब्लैक पेपर है और कॉर्नफ्लावर और मैदा। अच्छा सोया सॉस, चिली सॉस डाल के जो है इसको मैंने मैरिनेट कर दिया है। अच्छा, यानी इसमें योगर्ट नहीं है, ये जो योगर्ट पेस्ट नहीं बना हुआ है योगर्ट का ये नहीं है। कॉर्नफ्लावर और मैदा है। कॉर्नफ्लोर योगर्ट और हमारा मैदा। साइड में है, ये हमारे ग्रेवी में डलेगा। ग्रेवी में डलेगा। जी। अच्छा, ये भी आप मैरिनेट करके रख रही जी, हैं? मैं इसको 15 to 20 मिनट्स के लिए मैरिनेट करूंगी और फिर इसको शैलो फ्राई कर लूंगी। अच्छा, तो ये क्रिस्पी चिकन बन जाएगा। ठीक है, जैसे हम ग्रेवी बनाएंगे और ग्रेवी में डाल के दम पे रख देंगे। चलें ठीक है जी। और ड्रिंक में मैं आपसे बाद में पूछूंगी। अभी हम चलते हैं ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आकर हमारे साथ मेहमान भी होंगे जिनसे बातें होंगी। मिलते हैं ब्रेक। नहीं करते हैं माशाल्लाह। नहीं शुक्रिया। आज अच्छा होता है कभी कभी सवाल पूछने की बजाय सवालों के जवाब भी देने अच्छा लगता है। सीट बदलनी चाहिए। नहीं, लेकिन आपके सवाल बड़े खतरनाक होते हैं। हमारे तो आपको पता है रमजान के हवाले से। नहीं, आपके भी बड़े खतरनाक होते हैं। मैं आपकी ट्रांसमिशन देख रहा हूँ, आपके भी बड़े खतरनाक होते हैं। इधर वाले मेहमानों से जरा से हो जाते हैं, क्योंकि इस तरफ तो हम इस्लामी बात ही करते हैं। उलमा कराम से यार दीन और दीन की बात होती है। इधर जरा हम कभी कभी कोई शरारती मेहमान आ जाए ना, उसके साथ थोड़ी वो शरारत भी करनी पड़ती है। अच्छा, जरूरी होता है मेरा ख्याल है। हल्का फुल्का तड़का लगता रहना चाहिए। हाँ जी, क्योंकि इस्लाम भी इजाजत देता है जी। जी बिल्कुल, खेल कूद की इजाजत भी है, हंसने खेलने की भी है। बिल्कुल। इस्लाम को ऐसा मदद तो नहीं है, ऐसा दीन तो नहीं है। इस्लाम एक ऐसा दीन तो नहीं है जो कदगन इस तरह की लगाए। उसमें बिल्कुल इजाजत है हर तरह की। अच्छा जी, साथ तशरीफ रखते हैं जी, आए हैं जी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हॉस्पिटल से CEO हैं जी, डॉक्टर अब्दुल कदीर हॉस्पिटल से मोहम्मद शौकत बाबर विर जी। थैंक यू जी। वालेकुम सलाम। विर साहब बहुत शुक्रिया। आपसे मेरी पहले भी 3-4 मुलाकात हुई है बिल्कुल। क्योंकि आप इसी प्रोजेक्ट के बारे में जब आप माशाल्लाह कई सालों से बहुत मेहनत कर रहे हैं जी। थैंक यू। और आप डॉक्टर साहब के साथ ही हैं जी और इसी हॉस्पिटल के साथ हैं। शुक्र। इनके साथ तशरीफ रखती हैं जी आयशा नजीर, डायरेक्टर ट्रस्टी हैं जी अब्दुल कदीर हॉस्पिटल की। अस्सलाम वालेकुम जी। और आप विरक भाई की मिसेज भी हैं माशाल्लाह, मियाँ बीवी भी हैं जी, और दोनों एक मिल के काम कर रहे हैं जी। मिल के काम कर रहे जी हैं जी, जैसे आप काम कर रहे हैं मिल के, जैसे हम मिल के काम कर रहे हैं माशाल्लाह जी। आप तकरीबन 5-6 साल पहले भी पहली मुलाकात हमारी जी, पहले भी मुलाकात थी। इसी प्रोजेक्ट के हवाले से मैंने आपसे बात की थी। आपने कहा था इस प्रोजेक्ट में मैं आपके साथ हूँ,
जिधर भी कहेंगे, जिधर भी बुलाएंगे मैं आऊंगा। तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस वाले जी जी जी, बहुत शुक्रिया जी। और आज हम इकट्ठे हैं, इस पे बहुत बातें होंगी जी। और मुफ्ती अब्दुल्ला साहब हैं जी, वो अभी रास्ते में हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो आज चलते हैं जी मौजू की तरफ। पहले तो एक आपने जिक्र किया था, क्योंकि उस बारे में हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी है। कंफ्यूजन है, फतह मक्का की डेट 16 है, 18 है या 20 है, ये कंफर्म नहीं हो रही। ये कंफर्म करके ही बात करेंगे। आज तक तो 16 को कंफर्म नहीं है, 16 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, लेकिन मतलब कि इन्हीं दिनों में आता है, इसलिए हमने 16 और 20 के बीच में। जी 20 है जी, 20 है, 20 कंफर्म है। 20 जी। अच्छा, तो 20 रमजान मुबारक 8 हिजरी। चलें उस पर भी इंशाल्लाह हम उसी दिन बात करेंगे। बहरहाल तारीख में बहरहाल इख्तलाफात हैं, वो जरूरी नहीं, हर चीज पे हर चीज पे होते हैं जी तारीख। अच्छा चलें, हमारा आज का मौजू है बहुत अहम मौजू है आज का, क्योंकि इसके बगैर तो मुझे लगता है कि दुनिया चल ही नहीं सकती। हकूकुल इबाद, ये बहुत सी चीजें, और मैं ये भी बहुत सारे सवाल इसमें हैं कि ये कौन कौन सी चीजें इसके जुमरे में आती हैं। पहले इसकी अहमियत और इससे क्या मुराद है, ये मैं आपसे पूछना चाहूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाकई मौजू की बहुत ज़्यादा अहमियत है जी जी, और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो हदीस भी हमें मुतवज्जे कर रही है कि आपने फरमाया है कि फ़अतू कुल्ल ज़ी हक़्क़िन हक़्क़ा, कि हर हकदार को उसका हक दो। तो इसका माना यह है कि जो किसी का हक है उसकी अदायगी ज़रूरी है, बल्कि जिसके साथ वो हक वाबस्ता है उसकी अदायगी उसके लिए फ़र्ज़ का दर्जा रखती है, क्योंकि एक का हक है जो हक का मुतालबा कर रहा है और जिसने वो हक अदा करना है उसके लिए वो फ़र्ज़ है कि वो उसने वो हक अदा करना है। तो अब हुकूक, इसमें बड़ी तफसीलात हैं ज़िंदगी में। एक इंसान के अपनी ज़ात के ऊपर भी हुकूक हैं। हदीस पाक में आता है कि तुम्हारी आँख के भी तुम्हारे ऊपर हुकूक है, तुम्हारे जिस्म के भी हुकूक हैं, और हर हकदार को उसका हक दो। और उसके मियाँ बीवी के भी अब उसमें हुकूक हैं, वालिदैन के हुकूक हैं, भाइयों के हुकूक हैं, पड़ोसियों के हुकूक हैं, और यतीमों मिस्किनों के हुकूक हैं। बहुत जहाँ पर इंसान रहते हैं तकरीबन हर पहलू के लिहाज से देखें तो हुकूक हैं जो इंसान ने हुकूक अदा करने हैं। और हर इंसान के साथ ये दो चीज़ें लाजिम हैं, हर मोमिन के साथ, कि हुकूक और फ़राइज़ में, हुकूक और फ़राइज़, और इनका तवाज़ुन बरकरार रहे तो माशरे के अंदर भी तवाज़ुन बरकरार रहता है, बिगाड़ पैदा नहीं होता। लेकिन जहाँ पर सिर्फ हुकूक का मुतालबा किया जाए और फ़राइज़ को नज़रअंदाज किया जाए तो वहाँ पर तवाज़ुन बिगड़ जाता है। जिस तरह फिर क्या होता है कि एक माशरे के अंदर तासुबात पैदा होते हैं और एक कशीदगी पैदा होती है। आप किसी का हक दबा रहे हैं, मसलन आपने किसी का रास्ता रोक दिया है, आपने किसी का पानी रोक दिया है, किसी का हक आपने देना है, मसलन कर्ज किसी से लिया हुआ है और जो वक्त मुकर्रर है उस पर आपने अदा करना है लेकिन आप अदा नहीं कर रहे हैं, आपने किसी की जायदाद को जब्त कर लिया है। इसी तरह से दीगर बहुत सारे हुकूक माशरे में अफरा तफरी पैदा होती है। तो जो हुकूक अदा न करें तो माशरे में एक घुटन पैदा होती है और लोग तासुबात का और सख्त एक माशरे के अंदर एक गज़ब की सी कैफियत पैदा हो जाती है और इससे फिर आगे जराइम जन्म लेते हैं, क्योंकि जिसका आप हक नहीं अदा करते हैं तो वो मुख्तलिफ जगहों के दरवाजे खटखटाता है, वो अपने ख़ानदान के लोगों को कहता है, वो अदालत तक जाता है, लेकिन वहाँ पर भी अगर उसे हक नहीं मिलता है तो बाज़ औक़ात लोग हुदूद से तजावुज़ कर लेते हैं और फिर वो बहुत बड़ी खराबियाँ पैदा हो जाती हैं, उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। उससे माशरे के अंदर एक आग लग जाती है और फितरा और फसादात खड़े हो जाते हैं। फिर ये सिर्फ एक शख्स का हक दबाया जाए और वो उसने हद से तजावुज़ कर लिया तो फिर ये आगे बात एक तक नहीं रहती है, बल्कि कई लोगों तक ये बात फैल जाती है और लोग इसके अंदर मुब्तला हो जाते हैं। इसलिए हुकूक की अदायगी ज़रूरी है। जब हुकूक अदा हो जाते हैं तो फिर उसके बाद तवाज़ुन बरकरार रहता है कि खुशियाँ और मोहब्बतें कायम रहती हैं। हुकूकुल इबाद जी, बिशारत तवाज़ुन होना चाहिए, बिल्कुल दोनों में, हुकूक और फ़राइज़ में। इंसान जो है जी, इसकी जिस वक्त खिलकत हुई तो अब ये मनाजिल तय करता हुआ बड़ा है आगे। अल्लाह ने इसकी तख्लीक इस तरह की कि आलम ज़र से इसने सफ़र किया। आलम ज़र इसकी वो पहली मंजिल है, वहाँ से शुरू होकर फिर अपने बाप की पुश्त में आया, ये दूसरा उसका स्टेप हो गया। फिर बाप की पुश्त से रहम मादर में आ गया, यानी उसकी ज़िंदगी आगे बढ़ती चली जा रही है, मौत नहीं है उसको, खल्क हुआ है। आलम ज़र से पुश्ते बाप में आ गया, उसके बाद शिकम मादर में आ गया, वहां से एक मखसूस टाइम पीरियड के बाद उसने सहन दुनिया के अंदर कदम रखा। ठीक है। अब जब सहन दुनिया के अंदर उसने कदम रखा तो यहां उसके ज़हरी रिश्ते उस्तवार हुए। पहला रिश्ता उसका बाप और माँ का शुरू हुआ। अब जब माँ
اور باپ کا اس کا رشتہ شروع ہوا تو ظاہری بات ہے رشتے پھر تقاضا کرتے ہیں کہ کچھ فرائض عائد کرتے ہیں انسان سے، کچھ حقوق ہیں۔ اب پہلی منزل آئی کہ جس وقت بچہ مثلا پیدا ہوا تو ابھی تک فقط اس کے حقوق ہیں جو اس کو دینے ہیں، ابھی اس پر کچھ اور چیز فرض نہیں ہے۔ مطلب اس کا حق یہ ہے کہ جس ماں کی گود میں آ گیا ہے، جس باپ کا بیٹا یا بیٹی بن کر وہ آیا ہے، اب ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اب اس بچے کی پرورش کریں، بود و باش کریں، اس کی تربیت کریں اور معاشرے کے ایک مفید فرد بنائیں۔ اب جب یہ منزل آ گئی تو یعنی تھوڑی سی پھر وہ منزل آگے بڑھی تو اس کے بعد یعنی پورے اسلام کے اس نظام کو دیکھیں کہ کس قدر پاکیزہ ہے، پھر وہ منزل آئی کہ اب آگے اس پر بھی فرائض عائد ہونا شروع ہو گئے کہ اب اس کے لیے یہ ہے کہ پہلی وہ منزل تھی کہ جب وہ بول نہیں سکتا تھا، جب وہ اپنے طور پر باتیں ہم کر رہے تھے وہ سن نہیں سکتا تھا، خوراک لے رہا تھا، یہ ذمہ داری تھی ہم اس کو خوراک پہنچائیں، یہ ذمہ داری تھی ہم اس کا تحفظ کریں، یہ ذمہ داری تھی کہ ہم اس کو معاشرے کا مفید فرد بنائیں۔ اب اگلی منزل آئی کہ پھر اس کے بعد اس پر فرائض شروع ہو گئے، بھئی اب آپ نے جو ہے ماں کی عزت کرنی ہے، اب آپ نے باپ کی عزت کرنی ہے، اب معاشرہ تشکیل پا رہا ہے۔ اس کے بعد کیا ماں اور باپ کی وہ عزت کرے گا؟ نہیں، بھئی یہ کون آ گیا جی؟ یہ آپ کے دادا آ گئے ہیں جی، اچھا یہ آپ کی دادی آ گئی ہے جی، یہ آپ کی نانی آ گئی ہے، نانا آ گئے ہیں جی، یہ آپ کے چچا آ گئے ہیں جی، یہ آپ کے تایا آ گئے ہیں جی، ماموں آ گئے۔ اب دیکھیں معاشرہ جو ہے وہ سوسائٹی پھیلتی چلی جا رہی ہے، اب اس کے بعد اس تعلقات بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ذمہ داریاں بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اب جس وقت جیسے جیسے بڑھتی چلی جائیں تو کیا یہاں پر فقط رہیں گی؟ نہیں، اس کے بعد پھر آگے جس دنیا کے اندر اس نے قدم رکھا ہے، جس سرزمین پہ آیا ہے اس زمین کے ساتھ بھی اس کا ایک رشتہ ہے، جس ملک میں آیا اس ملک کے ساتھ بھی اس کا رشتہ ہے، جس دنیا پوری کے اندر آیا اس دنیا کے یونیورس کے اندر بھی اس کا ایک رشتہ ہے۔ اب جس طرح اس کا رشتہ ہوگا تو پھر اس کے مطابق اس نے وہ رشتے نبھانے ہیں۔ اگر کہیں پر بھی وہ کوتاہی کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ حقوق العباد یہاں تنہائی حد تک نہیں ہے، اپنے قریبیوں کے تو ہیں، رشتہ داروں کو تو ہیں، خون کے تو ہیں، اس کے علاوہ اس کے اوپر بہت سارے ہوتے ہیں، اتنے ہیں کہ اس گھر سے لے کر بین الاقوامی سطح تک اس کے سارے جو ہیں جہاں پر اس کے حقوق ہیں وہاں اس کے فرائض بھی ہیں۔ چلیں اس پہ اور بات ہوگی جی، رحمان بھائی کی طرف چلتے ہیں۔ ہاں جی، جیسے پہلے بتایا جی آپ کو چینج لگ رہا ہو، آگے سوال کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کی لڑائی کیوں کرواتے ہیں؟ پہلا سوال۔ لڑائی کرا کے چپ کر کے دیکھتے ہیں۔ میرے خیال ہے سارے نہیں کراتے نا، سارے سب کے بارے میں نانا کہیں۔ اچھا کچھ کراتے ہیں، کچھ کراتے ہیں، مگر وہ دیکھیں آپ کن میں شامل ہیں؟ ان کی لڑنے، ہاں آپ کن میں شامل ہیں؟ نہیں میں تو دیکھیں میں ایسے میرے دیکھنے والے جو ہے وہ جانتے ہیں بڑی احتیاط کرتے ہیں، مگر یہ کہ وہ کہتے ہیں تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، کہیں کچھ قصور جو ہے کیا خیال ہے لڑنے والوں کا بھی ہوتا ہے، کچھ جو لڑائی زیادہ کرواتے ہیں، جو لڑائی زیادہ کرواتے ہیں ان کی پیمنٹ میں بھی اضافہ ہوتا ہے؟ نہیں، اب یہ چیزیں میں ریٹنگ کے ساتھ بدل گئی، اب لوگوں کو پتہ لگ گیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میڈیا کے ساتھ ساتھ نا جو دیکھنے والا ہے وہ میچور ہوتا جا رہا ہے۔ ہم میڈیا میں ایک چیز کہتے ہیں کہ میڈیا تب میچور ہوتا ہے کہ آپ اور ہم لوگ تب میچور ہوں گے جب ہمارا دیکھنے والا میچور ہوگا، اور دیکھنے والا جیسے جیسے میچور ہوتا جاتا ہے، آپ دیکھیں اسکرین کے اوپر بڑی بڑی چیزیں، ایسے شوز آتے تھے غائب ہو گئے جہاں پہ لڑائیاں تو کیا بہت کچھ چلتا تھا، بہت کچھ دکھایا جاتا تھا، بیپ لگتی تھی ہر 5 سیکنڈ کے بعد۔ لوگوں نے جب وہ دیکھنا چھوڑ دیا تو میڈیا نے بھی جو ہے وہ اس کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ میڈیا نے بھی کہا کہ بھئی اب اس چیز کو دکھانے کا فائدہ کوئی نہیں۔ اصل میں یہ ہے کہ دیکھنے والوں کا قصور ہے، دیکھنے والے جو چاہیں گے وہی ہوگا۔ دیکھیں دیکھنے والے ہر جگہ پر آپ کو ایسے مل جائیں گے، مگر جب آپ ایک ویورشپ کی بات کرتے ہیں نا افضل بھائی، وہ میچور جب وہ ہو جاتی ہے نا، جب ایک عام لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ چیز اچھی نہیں ہے، جب ان میں یہ اویئرنیس آ جاتی ہے نا، آپ یقین کریں میڈیا اگلے دن وہ شو نہیں دیتا۔ یہ اویئرنیس اب آ گئی ہے۔ آپ جب آمنے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور 3 پارٹیوں کے الگ سے لوگ ہوتے ہیں تو آپ اس وقت حقوق و فرائض مکمل کر رہے ہوتے ہیں آپس میں؟ میری بڑی پوری کوشش ہوتی ہے کہ بالکل انصاف کے ساتھ چلا جائے، درمیان میں رہ کے نہ کوئی کسی ایک پارٹی کے ساتھ حق تلفی کسی کی نہ ہو، حق تلفی کسی کی نہ ہو، اور میرا خیال ہے یہی ہماری ریسپانسبلٹی ہے، ہمارے معاشرے کی طرف حقوق ہیں، مطلب فرائض میں شامل ہیں۔ آپ اس وقت آپ اکیلے رحمان نہیں ہوتے، آپ یہ 20 کروڑ عوام ہوتے ہیں، جو آپ بات کر رہے ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کی دل کی آواز ہوتی ہے، بالکل ایسے وہ جو آپ کوشچن کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کے دل کی آواز ہوتی ہے، اور یہ میرا خیال ہے ہمارے یہ فرائض میں شامل ہے۔ اور ہماری دیکھیں ہم جرنلزم میں یا صحافی کی کہتے ہیں پہلی رسپانسبلٹی، جو پہلی لائلٹی جسے ہم کہتے ہیں، وہ اپنے دیکھنے والے کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ
ہم اکثر یہ کہتے ہیں, اکثر لوگ ہمیں اس بات پہ جج بھی کرتے ہیں, مگر آپ کو حقیقتاً اگر آپ جرنلزم کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہ تو آپ کی پہلی جو رسپانسبلٹی, لائلٹی, یہ ڈبیٹ ہے, مجھے اس پہ بڑی تنقید بھی ہوتی ہے کہ نہ تو وہ اپنے ملک کی طرف ہوتی ہے, نہ مذہب کی طرف, نہ فیملی کی طرف, نہ آپ کی اپنی کاسٹ کی طرف, وہ آپ کے اپنے دیکھنے والے سے ہوتی ہے کہ آپ نے اسے جو ہے وہ سچ اور صحیح بات بتا. اب دیکھیں نا, یہ مارننگ شوز کا اتنا کہتے تھے کہ جی جب یہ لوگ دیکھتے ہیں ریٹنگ گرنے والی ہیں تب وہ شادی ویک رکھ لیتے ہیں, اس لیے کہ لوگ شادی ویک دیکھتے ہیں, ریٹنگز آتی ہیں, اسی لیے وہ دوبارہ سارے ریٹنگ میٹر جو ہیں وہ تو گھروں میں لگے ہوئے ہیں, گھروں میں بیٹھی ہوتی ہیں, خواتین بیٹھی ہوتی ہیں, تو پھر وہ خواتین کو تو پھر اسی طرح کے پروگرام پسند ہے نا, خواتین ہمارے پروگرام کہاں دیکھتی ہیں, اللہ گلا اور شور شرابہ, ظاہر ہے وہ ہانڈیاں پکا پکا بیچارے تھک جاتے ہیں. آپ کے پروگرامز مرد حضرات دیکھتے ہیں. اچھا جی, وہ ہمارے اور ویورشپ ہے. شوکت بھائی کی طرف چلتے ہیں جی. حقوق العباد کی بات ہو رہی ہے اور آپ جس شعبے سے ہیں ماشاءاللہ آپ بھی خدمت ہی کر رہے ہیں. جی جی, آپ عوام کی خدمت کے لیے ایک جذبہ ہے, ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہیں آپ ماشاءاللہ, اور پہلے دن سے ساتھ ہیں. جیسے میں نے پہلے بتایا ہماری ملاقاتیں بھی ہوئی, تو کہاں تک پہنچا سلسلہ, ذرا جی میں اس کو تھوڑا سا تفصیل سے بتا دیتا ہوں. جہاں تک حقوق و فرائض کی بات ہو رہی ہے, حقوق العباد کی بات ہو رہی ہے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, حقوق العباد معاف نہیں کر سکتا. تو ہماری بھی یہی کوشش ہے دکھی انسانیت کے لیے جی, اور ہیلتھ سے ریلیٹڈ کام کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر عبدالقدیر, مجھے بڑی اس چیز کی مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے اس بات پہ کہ مجھے محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا, میزائل طاقت بنایا, اور میں سمجھتا ہوں قائد اعظم, حضرت قائد اعظم کے بعد اگر کسی کو پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں تو وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی شخصیت ہے. اور میں اس فورم پہ, نوائے وقت کے اس فورم پہ, وقت نیوز کے مجید نظامی صاحب نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو بڑا سپورٹ کیا اس خاص کے حوالے سے. جب ڈاکٹر صاحب کے وہ برے دن تھے, جب انہوں نے اس حوالے سے کیا تو انہوں نے بڑا, ہر روز نوائے وقت میں وہ لکھتے تھے اور ہر روز فرنٹ پیج پہ لکھتے تھے, تو لہذا ان کی بھی کنٹریبیوشن ہے اس حوالے سے. اب ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب, میں اس پروجیکٹ کے حوالے سے آتا ہوں. 2013 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے لاہور میں ہاسپٹل کی بنیاد رکھی, اور جب یہ وزٹ کرنے کے لیے آئے, یہ جو ہاسپٹل ہے ڈاکٹر اے کیو خان ہاسپٹل, یہ منار پاکستان کے بالکل ساتھ ہے, قلعہ لکشمن سنگھ راوی پارک میں آپ نے وزٹ کیا. تو اب دیکھا جائے, میں دیکھتا ہوں کہ بہت اچھا کیا گورنمنٹ نے, پنجاب گورنمنٹ میں ادھر گریٹر اقبال پارک بنا کے بڑا زبردست اس علاقے کو بنا دیا ہے. لیکن افسوس دکھ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ہی اگر دیکھا جائے تو وہ کچی آبادی اور پسماندہ وہ علاقہ ہے, اس پر خاص توجہ نہیں دی گئی لوگوں پہ. اور بادامی باغ ہے, ٹرک اڈا ہے, لاری اڈا ہے, سبزی منڈی ہے, فروٹ منڈی ہے, وہ لکڑ منڈی ہے, سارے مزدور طبقہ جو ہے نا وہاں پسماندہ علاقہ کافی سارا ہے. ہمارا ہاسپٹل دیکھیں تو اس کے ارد گرد ساری کچی آبادی ہے. جب ڈاکٹر صاحب آئے اس کی سنگ بنیاد رکھنے کے لیے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں پر میں چاہتا ہوں آج ہی 2-4 ڈاکٹر بٹھا دیں تاکہ علاج معالجہ شروع ہو جائے, جو پوزیشن ہے. تو میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہمارا تو سارا جو ہم نے 3 سال میں اتنی بڑی پروجیکٹ کو تیار کرنا تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے. کہتے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر پاکستان 5-6 سال میں ایٹمی طاقت بن سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں یہ دنوں میں شروع کر سکتے. آج میٹنگ کریں گے اس سلسلے میں. تو ہم نے میٹنگ کی تو 18 ماہ کے قلیل مدت میں 3 منزلہ ہاسپٹل کی بلڈنگ ہم نے وہاں کھڑی کر دی, اور وہاں 2015 میں علاج معالجہ شروع ہو گیا. الحمدللہ اب تک کوئی 2 لاکھ سے زیادہ پیشنٹ مستفید ہو چکے ہیں وہاں علاج معالجہ سے. اب جو اس دفعہ جو ڈاکٹر صاحب نے گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی کی ہم نے مئی میں, تو 9 منزلہ 300 بیڈ پر مشتمل 9 منزلہ عمارت جو ہے وہاں تعمیر ہو رہی ہے. بہت بڑا ہاسپٹل انشاءاللہ تعالی وہاں تعمیر کیا جا رہا ہے. جی عائشہ جی بھی ساتھ ہیں آپ کی, کتنے عرصے کا ساتھ ہے آپ کا ماشاءاللہ, شادی کو کتنا ہمارا 20